How the food you eat affects your gut. Bagaimana makanan yang Anda makan mempengaruhi usus Anda? Trillions of bacteria, viruses, and fungi live on or inside of us, and maintaining a good, balanced relationship with them is to our advantage. Triliunan bakteri, virus, dan jamur hidup di dalam diri kita, dan menjaga yang baik, seimbang dengannya adalah untuk keuntungan kita. Together, they form the gut microbiome, a rich ecosystem that performs a variety of functions in our bodies. Bersama-sama mereka membentuk mikrobioma usus, ekosistem yang kaya yang melakukan berbagai fungsi dalam tubuh kita. The bacteria in our guts can break down food the body can't digest, produce important nutrients, regulate the immune system, and protect against harmful germs. Bakteri dalam usus kita dapat memecah makanan yang tidak dapat dicerna tubuh, menghasilkan nutrisi penting, mengatur sistem kekebalan tubuh, dan melindungi terhadap kuman berbahaya. We don't yet have the blueprint for exactly which good bacteria a robust gut needs, but we do know that it's important for a healthy microbiome to have a variety of bacterial species. Kami belum memiliki cetak biru untuk bakteri mana yang dibutuhkan usus yang kuat, tetapi kami tahu bahwa penting bagi mikrobiome yang sehat untuk memiliki berbagai spesies bakteri. Many factors affect our microbiomes, including our environment, medications like antibiotics, and even whether we were delivered by C-section or not. Banyak faktor yang mempengaruhi mikrobioma kita, termasuk lingkungan kita, obat-obatan, seperti antibiotik. Diet, too, is emerging as one of the leading influences on the health of our guts. Makanan diet juga sebagai salah satu pengaruh utama pada kesehatan usus kita. And while we can't control all these factors, we can manipulate the balance of our microbes by paying attention to what we eat. Saat kita tidak bisa mengontrol semua faktor ini, kita bisa mengendalikan keseimbangan mikroba kita dengan memperhatikan apa yang kita makan. Dietary fiber from foods like fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains is the best fuel for gut bacteria. Saat makanan dari buah, sayur, kacang polong, dan biji-bijian adalah bahan bakar terbaik untuk bakteri usus. When bacteria digest fiber, they produce short-chain fatty acids that nourish the gut barrier, improve immune function, and can help prevent inflammation, which reduces the risk of cancer. Ketika bakteri mencerna serat, bakteri menghasilkan asam lemak rantai pendek yang akan memelihara lapisan usus, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, dan dapat membantu mencegah radang yang akan menurunkan resiko kanker. And the more fiber you ingest, the more fiber-digesting bacteria colonize your gut. In a recent study, scientists exchanged the regular high-fiber diets of a group of rural South Africans with the high-fat, meat-heavy diets of a group of African Americans. Pada penelitian terbaru, ilmuwan menukar diet tinggi serat teratur pada kelompok pedalaman di Afrika Selatan dengan diet daging tinggi lemak dari kelompok Afrika Amerika. After just 2 weeks on the high-fat, low-fiber, Western-style diet, the rural African group showed increased inflammation of the colon as well as a decrease of butyrate. Hanya 2 minggu setelah mengkonsumsi diet tinggi lemak rendah serat, kelompok pedesaan Afrika menunjukkan peningkatan radang pada usus besar dan juga penurunan butirat. That's a short-chain fatty acid thought to lower risk of colon cancer. Butirat adalah asam lemak rantai pendek yang dapat menurunkan risiko kanker kolon. Meanwhile, the group that switched to a high-fiber, low-fat diet had the opposite result. Sedangkan kelompok yang beralih ke diet tinggi serat rendah lemak mendapatkan hasil sebaliknya. So what goes wrong with our gut bacteria when we eat low-fiber processed foods? Apa yang salah dengan bakteri usus saat kita makan makanan rendah serat? Lower fiber means less fuel for the gut bacteria, essentially starving them until they die off. Serat rendah berarti lebih sedikit bahan bakar untuk bakteri usus. Intinya membuat bakteri kelaparan dan akhirnya mati.
This results in less diversity and hungry bacteria. Akibatnya yaitu kurangnya keragaman dan bakteri yang kelaparan. In fact, some can even start to feed on the mucus lining. Sebenarnya, beberapa bahkan bisa memakan lapisan lendir usus. We also know that specific foods can affect gut bacteria. Juga tahu bahwa makanan tertentu bisa mempengaruhi bakteri usus. In one recent microbiome study, scientists found that fruits, vegetables, tea, coffee, red wine, and dark chocolate were correlated with increased bacterial diversity. Pada penelitian mikrobioma baru, ilmuwan menemukan buah-buahan, sayur-sayuran, teh, kopi, anggur merah, dan coklat hitam berhubungan dengan peningkatan keragaman bakteri. These foods contain polyphenols, which are naturally occurring antioxidant compounds. Makanan ini mengandung polifenol yang secara alami merupakan senyawa antioksidan. On the other hand, foods high in dairy fat, like whole milk, and sugar-sweetened sodas were correlated with decreased diversity. Di sisi lain, makanan yang tinggi lemak seperti susu, tinggi lemak, dan soda manis berhubungan dengan penurunan keragaman bakteri. How food is prepared also matters. Bagaimana makanan disiapkan juga penting. Minimally processed, fresh foods generally have more fiber and provide better fuel. Makanan segar yang diproses minimal umumnya punya lebih banyak serat dan menyediakan bahan bakar lebih baik. So lightly steamed, sautéed, or raw vegetables are typically more beneficial than fried dishes. Sayur yang dikukus, ditumis, atau sayur mentah biasanya lebih baik daripada makanan yang digoreng. There are also ways of preparing food that can actually introduce good bacteria, also known as probiotics, into your gut. Lain, menyiapkan makanan yang bisa mengenalkan bakteri baik juga dikenal sebagai probiotik ke ususmu. Fermented foods are teeming with helpful probiotic bacteria like lactobacillus and bifidobacteria. Makanan fermentasi kaya akan bakteri probiotik yang bermanfaat seperti lactobacillus dan bifidobacteria. Originally used as a way of preserving foods before the invention of refrigeration, fermentation remains a traditional practice all over the world. Awalnya cara ini digunakan untuk pengawetan makanan sebelum ditemukannya sistem pendinginan. Fermentasi tetap dipraktikkan secara tradisional di seluruh dunia. Foods like kimchi, sauerkraut, tempeh, and kombucha provide variety and vitality to our diets. Kimchi, sauerkraut, tempe, dan kombucha memberikan variasi dan vitalitas untuk susunan makanan kita. Yogurt is another fermented food that can introduce helpful bacteria into our guts. Yogurt adalah makanan fermentasi yang mengenalkan bakteri baik untuk usus kita. That doesn't necessarily mean that all yogurt is good for us, though. Itu tidak berarti bahwa semua yogurt bagus untuk kita. Brands with too much sugar and not enough bacteria may not actually help. Mereka dengan banyak gula dan bakteri yang sedikit mungkin tidak benar-benar membantu. These are just general guidelines. Ini hanya pedoman umum. More research is needed before we fully understand exactly how any of these foods interact with our microbiomes. Perlukan penelitian lebih lanjut sebelum kita mengerti di bagaimana tepatnya makanan ini berinteraksi dengan mikrobioma. We see positive correlations, but the insides of our guts are difficult places to make direct observations. Kita melihat hubungan positif, tapi isi usus kita adalah tempat yang sulit untuk pengamatan langsung. For instance, we don't currently know whether these foods are directly responsible for the changes in diversity, or if something more complicated is happening. Kita saat ini belum tahu apakah makanan ini bertanggung jawab langsung pada perubahan keragaman atau ada hal rumit yang terjadi. While we're only beginning to explore the vast wilderness inside our guts, we already have a glimpse of how crucial our microbiomes are for digestive health. Saat ini kita baru mulai menjelajah dari banyak misteri di usus kita. Kita sudah paham sekilas betapa pentingnya mikrobioma bagi kesehatan pencernaan. The great news is we have the power to fire up the bacteria in our bellies.
Berita baiknya adalah kita bisa memperkuat bakteri yang ada dalam perut kita. Fill up on fibers, fresh and fermented foods, and you can trust your gut to keep you going strong. Penuhi kebutuhan serat, makanan segar, dan terfermentasi, dan kamu bisa mencapai ususmu untuk menjaga kamu tetap kuat.